guys, ito overhaul guys. Sonata guys, ganito magtrabaho yung chip mechanic namin. Ganyan kalinis. Yan. Ayan siya guys. Gusto nyo magpa-overhaul, dito lang ako. Magkasimbol tayo ng gear, ng pump clutch. Sit. Nakakabit na tayo ng timing guys. I see you rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's back. So guys, Toyota Camry tayo guys. Toyota Camry 2018 model guys. Okay. 2017 guys. So check natin ng computer guys. Kasi ang reklamo ng customer is nag-overheat. So yung water pump niya is electronic. So kailangan natin check computer kasi may check engine. So check natin kung yun talaga siya. Malalaman natin to ngayon. Magkaalaman to. So watch guys. Ayan na siya guys. Chine-check siya ngayon guys kung talagang mayroon. Ayan, binabasahan na guys. Ayan na. Malalaman to ngayon guys. Ayan guys, oh, mataas na yung gauge niya guys. Ayan na. Ayan na yung gauge niya guys. Tumaas na. Lampas na sa kalahati guys. So matagal yung reading niya guys. Na guys, so mataas na yung ano niya guys, lampas na sa kalahati guys. Ayun na, lumabas na guys. So yan na guys, ayan na yung lumabas guys. Ayan. So engine coolant pump actuator stock. It means water pump. Engine coolant bypass valve circuit short to battery or open. So confirm. So ano natin guys, dali lang. Uy. Okay na, nag-stuck tayo, okay. So ayan guys, confirm natin. Same. Aywa. Mapita ni. Alas mo muskil ana sa ikalam hada customer. EJ bayar hada koy. Lagi sa gulo mo kayo. Sawi receipt. Yan guys, i-reset natin guys, pero sasabihin natin sa customer na ano, kalas mga muskil.
Yan guys, gimana? Gimana code? Show me tayo code. Show me. Look, Brad! Mayroon siyang code, engine coolant pump actuator stock. Engine coolant pump actuator stock. Yan na yung water pump. So papalitan ko muna to. Okay. Sige Brad, salamat Brad. Kung may natutunan naman ako sa'yo. Magkano yan? Bago yan? Oh. Sa likod, yung likod ng ng water pump. Magkano naman bili mo niyan? Binta mo. Sige, kakausapin ko siya. Tatanungin muna natin dun sa spare parts kung magkano yan. Sige. Ayos. Okay. Okay. Ha? Aywa. Okay guys, yun na-confirm na natin. Water pump siya. So, ayos guys. Maraming salamat. Bye-bye. Okay guys, ito nga pala yung water pump nitong Camry 2018 guys. Yan. Naka-karton pa, naka-plastic. Yan. Ito guys, electronic guys na Camry. Yung water pump. Yan. Yan yung ano niya. Yan, buo siya. Okay. Yan. Okay. Yan guys. So nakikita nyo. So ito ikakabit natin guys. Bye bye.